Dneska stanje като екипа най-много чай изиграм. Аз мисля, че днеска 5 гола ще им дадем, брат. Дерби на колото. Еле? Сливите. Майсторите брачат. Дечко. Не бе, да ги гледам. Не. Арам. Кречак. Арам. Доста кречак. Не си научен да седиш в мирен. Не. Аз си вика от роджение. Да. Нека сенкички да лечиш. Не, ама заради тежко ми било. Много Пала, мисля, много гол запомни до това. Да, е. Нема ли в офлайн да снимай? Гостът тия, а? Ще викаш, брат? Аз мисля, че не гостът. Не. Викам аз петардата, реда ще падне Ще петарда. кораво било с... Корово, ама не може да играе тия това. Знае ли ти, не тепаме дом. Трябва една да търпаме. Временските услови не отговара, Поедри се така. Има, да. Айде,
Jago! Gol! Bravo! Viva! Surik! Ba, sad će se hvala za profil. Nemoj da smeta što s čedera, dete. Ne. Bravo! Bravo! Ajde! O! Dobar, Dare! To, Dare! To! Bravo! Bravo, Maki. Hajde ovako podrški, ako ne ti ne čekivamo. Malko na van. Čedere. Malko na van. Prijevu! Dobro da, zgrešio. Hajde! To! Bravo! Daj krilove! Daj, ne biti. Kad бехме трета лига на старта, напали сме ги тук 1-0 овче кол. Искаш семка да Предходно. Не. Arra, hajde! Bravo! Ne, igre! Prepravlja se, be! Samo sitiš upiska ovcu i pravu i sud. I na naš činelinu.
Ne, super. Što? Ovaj drugi nosi kožu, ne? Dare, odmah, Dare! To! Ama nazad dojdeš nekako? Če ti je vzemat tukaj, dajte. Dobro. Bravo. Pa isti je sunija od prethodnu suštinu. Hajde! Bravo, bravo dečko.
Откали! Не, Павле ни опкате. Пази! Опа! Ovako centar na to ja ste rekla. Poleka me, ajde. Dajmo odmah na dare, ajde. A mi sigurno. Što je vidite točno da trkača prvo prvi. Gužva je tam, baci je. Baci je da ide na... Motave, bački. Bači je sad. Bravo! Ajde! Jago Marijan, bi. Marijan igra? Работа. Сега вече стържи после работа. Цял ден Idemo na to! Imaš!
A? Pazi! Ne siamo? Pravo srednje veliko linije. Skaka tu po stolu. On vidi ko je sloboden. Sad će da smota da gojeva. Yok mu? Žaba je smotalite. Žaba je smotalite. Не на пат, идете по нея. Изимайте си я право. Ой, потом. Благой, ой, потом ты чего? И донеси ту. Понимаешь? Да ты. Збала. Gol! От се преправяше е това, бачка. Не ме рече на съдята Лио. Според теб. Ще половин са. Не. Ще 10 минути. 19, Ларо. 19. А, вие гледате футбол, а не ми това не запази. Няма да забравяте да замирате.
Бръзнем. Гледай, Сашо, правиш. Мегвайер така направи. Мале това пък колко смотан това. Видя ли вчера къде даде Май Гери на това, на него, на Погба? Где това това не гледа? Защо го пуща? Абе. И защо го пуща? А Млани шо беше ломаж най-як. Бе. Абе, до четвъртфинале стига на Манчестър Айде там пред гола, дете. Пасажа кога ги в гости. До полуфинале, де? Не до четвърт. Ама че не вземат кава. После ще вземат кава, че не отпадне билет. Вие завършите ли че? И аз като под това започвам. Кой че чува? Вече си е вземали? Няма я делаш. Това е супер, браво! Айде! А Владимир Лозански. Ама ни Ема да там да набека, айде, сега, трчи по линия, еба ти играче дойде. Иска да ви стига на топа. Мара, он е сила да там някой стакла и каже, направите към зид стакла. И там дека сте правили Правиш от нас. О! Браво! Браво, ти на тебе.
se plati. Kaži. Velika veseljac. Nigdje ne gledam. Ne se otpuši, jer oni su stile za to. Sjednao sam, čekam futbol, čovječe, da gledam. Sska se nalije. Da. Da. Nišće nikog tije svete. Na 3:0 ti igraš takola. Ko Mardona ga ti Messi ga pil Pelec. Ima karakter na 3:0, ima karakter. I ne upati se dva, ne je slučajno. Mislim, da čitala presko od ne znam koliko da je Holandžanac igrač. Kada što ga ti kao Ančeliska, Ančelotti. Kakvi po tim čiti bliska. Nema nikada da je sasvim. Nikada ti da Milan po tim dobro. Nekad ne si ušao kad gospodin. Ja ti kaj bliska. Koji menadžer ne zajeban se. Što Manchester može se svrne da je u godini. Jako će se izvući gradula bez koordinatora, bez čovjeka. Da. Da. Se oblikovala da se ti igra. Java. Leža! Bravo! Pa je odbilo. Moje mišljenje. Ne. Pa ne znam jes. Ili igraš je bek ponovno, sad ne je bek. 3-3. Bravo!
će da pobediti. Male! Će ja promašiti da? Onda će ja promašiti. Sve da zasitava. Otave. Tomaki, bravo dečko. Možda mrnut pustimo. Peta! Otaka, Rašinici, Baksa. Nešto da centriraš.
komplicirat će matkon. Što bio? Arno je, pa se i zaštitilo. Bravo, Damček. Bravo, majstore. Mali колко добро и. Ай. Дига, бе! Šutnija! Ajde, Darčis! Ajde, Darče, vleči, Darče! A? Kraj samo.
Само ти не игра футбол. Кой бе му? Говнар. А он колко е така лежал на света. Текна му сака се игра футбол. Че напада и че дава голови, че се мърлява. И запна. Викаме, а тега трябва да играте. Могло е да си игра. Трябва да ти Да. Да, и реално да. Само пане. Три гола, три машини. Što bi deveta?